चलो मिनी ट्रैक्टर गाय के लिए चारा लेने बच्चे लोग देखने का गाय का चारा लेने मिनी ट्रैक्टर जा रही है ट्राली जोड़ने के लिए। अच्छा लगे वीडियो को सब्सक्राइब कर देने का, लाल घंटी दबा देने का ये वाली। चलो ट्रैक्टर पहुंच गई है ट्राली के पास। अभी ट्राली जोड़ेंगे बच्चे लोग और चारा ले जाएंगे। चलो मिनी ट्रैक्टर खरीद लो इसलिए यहाँ। चलो अभी ट्राली जोड़ के चारा भर के ले जाएंगे गाय के लिए चारा निकालना। बच्चे लोग देखते रहेंगे वीडियो। गाय गाय खा लिए चारा अच्छे से। अभी आगे बढ़ाएंगे ट्रैक्टर को बच्चे लोग।